We're here at Solea Mactan Resort. Welcome! I'm with my ate princess, Bichi Istorio Tisorio. We're here for an overnight stay and this is our premier room with city view. Formerly unta, ang amoang room nga gi-avail is superior room, then they upgraded us to the premier room with city view. And kaya naman ang size for fights na. Here's the shower. Yeah, tanaw tagong say na freebies. Nice. Of course, di mo ang toothbrush, shower cap, and then gawas. Pinita mag-hay-hay sa tumabasa. Ya, ang chinilas ningon ang ning guide na mo nga pwede na daw i-take home kay complimentary nila sa guests. Nescafe with cream. What's this? Para sa init siguro nino. Saan ni? Sweetener na 0 calorie. And they're safe. And ref. Ay! Sorry, Lord. So, double bed may. Kasya kayo ang family ani of 4. Right? Solea Hotels and Resort. Here's the view outside, the city view. Still hot outside. Saan ni pag-abri guys? Okay. Ang init, grabe. Climate change is real. Here's our view. City view. Adjacent rooms. Oh, I have to close the door. I'm gonna ask. Okay, bye. Enjoy something. Dear valued guests, warm greetings and thank you for staying with us. Taas kayo. Tara, kung ganahan mo in-room dining, mao nila ang mga menu. Napod sila buffet. Ato may mag-dinner sa ato na bayaran 1,200. Here's the map. We are here at Solea Mactan, letter B, 4th floor of Solea Mactan. Ano yung tamiyo sa superior room, sa spa guest room nga gibalhin mi aning nga building sa Solea Mactan. Then ay aqua play, Happy Pebbles Club, board games, Pebble Play Park, maka beach volleyball po kanay, inflatable water park, aqua park, and many more. Mo ni mga activities nila. Again, screenshot guys if interested. Okay, so let's have a great time, ditch. Are you excited? Sige, bye guys. Chill sa me. Hello, we're here at the snacks bar with their complimentary drinks, their welcome drinks. They have pineapple juice and lemoncito juice. And you can buy also some food here like gelato, popcorn, cotton candy, cakes, and other pastries. Let's check out their other pastries, guys. Take a look, ang sarap niyan. Wow, wow, wow.
Very cozy ng lounge. Relaxing. Here's our view. The pool out there. Napoy kiddie pool sa unahan. Maduta later, okay guys? Yes, here's one of their pools. Imagine mo mga HRH dire libo kayo lagi daghan kay Ang gag swimming pool Lami ang pool guys. ato siya. Kay murag Oo, sa na ba dyan original- dito? original- Na ba dyan dito? Di ang original nga Wala na rin. Suleya, ang parihag pool is kana dito ay nainit dito kay bato man ang ilang pool. Kadaghang pool nila guys. Shout out to Daddy Leo Mascareñas Istorio. Lagdan ni po Daddy. Aqua play. Daghan lagi tao film mo ni sila. No? Where to go? Dire. Ang layo pa ng beach guys. Yes. Naman. Oh. Oh, na. Dili ba? Na. Galing lang ko. Mura magbugat ang lawas ay kinahanglan Lisod na, oy. Lagi. Murag na 600 man siguro tong nadunggan 400. 450 katong kami. Oh. Last year May, 1 year naman di ay. Ah. May katong nga rin May 3 days and 2 nights. Asa di dagat? Murag diri ra. Mo dito sa Pikas daw ma'am. Murag mo. Layo pa no. Murag pwede siguro po diri baw. Dako man kay. Galibog pud mi. Hala tanawan. Kay kanang kauban na sa room si Ma'am Jen. Kapoy man siya, o siya nimatag sayo, di ako rin nimatag sayo. Okay ra pud ko kay bisag asa ko mo doon kay na may mga HRH. Bilang dagat ka doon. Nag-chess sila. Oh. Nice no. Mhm. Ganahan si Madi ana. Di ba siya daghan kay siya gusto? Si Madi. Sa ka-focus. Kuan man siya god. Siya yung focus. Mura siya ako. Nagag passion. Sige. Daghan pa slide. Kung ano sa titawagan ng duha. Kana bitaw imong lawas kay imong itapot-tapot sa green. Low noise obstacle course. Sakir tani. Uy. Ang mga kuan na ni oh. Ano agi sa kanil? Ani? Di ko eh. Tunnel ko na may magi guys. Sa ko kadaka guys. Ano kay dako nga tunnel? Ikaw, pagsulo. Oh no! Go back to starting line. Almost there. Jump back once. Yay! You've done it. Finish. Mabot sa dagat. Niabot yun ta. Solea Brick Road. Kapoy na ko, naka-feel na ko sa hangat. Kadako ba din yung Solea? We're here. Nanadyo sa beach, guys. Abot jud me. Abi na mo di na mo makaya na kaya lang. Hashtag Solea. Pictorial ta Heritage. Kantong hangat. Hashtag Solea.
Uy, bilin, ditch. Ditch. Ditch, yung Saman. ibili. Damit siya. Wow, kabugnaw. Hello, nilutas mga bata ni. Pila po ni. Pila po ni ma'am. For the playroom po. Ako sa mga bata. Playroom ma'am kay 300 pesos for 30 minutes, 400 for 1 hour, and then 600 for unlimited time access until closing time. Ah, And then for the game room, need lang nato magbayad tokens po. asa game room agi ma'am. Ay, You can anara. check inside ma'am. Happy Bili din, lang nato bili. ng slippers there Okay, outside. thank you. Oh. Nice kayo. Good. Ako kay Baw nga. Naadi nga no. Tanong sa taning arcade. Kaya I love arcade. Mo ba? Kung pa tanangan he? Hello? Ditch! Ditch! My dream! Musumbag bitaw ka ni. Kuwenta gadag, kuwenta gay. Ay gadag ka? OMG. Na uy, ka nice. Sa mga bata. Kina. Bikini ka ayo. Bikini. Bikini. Ano di ka pa yan? Di, mudong ko shop, mutanaw ko. Na nice mo di tambayan ani di chong. Tambay tanaw niya. Saan lagi balik? 우리 이런 거 주방을 안 한 지가 진짜 Your attention, please. For one moment.
Cebu City. So this is our terrace view. Okay. Ooh, di ba? Kitang-kita ang lights. Magandang view here. Here at Solaya Mactan Resort.